ଆସ କିଏ ଯିବନି? ମିଲ୍କି ଶୋଇଛି। ଷଣ୍ଢ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି। ସକାଳ ସକାଳ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ହେଇ। ତ ଫୋନ୍ଟା ଆଣିକି ଆ। ଏଇ ଉଠ ଯା ସେଠେ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏମ୍ସ। गुड मॉर्निंग। सकाल सकाल गोटे फ्रेश ब्लॉग रे बहुत बहुत स्वागत। तो ये समय हो जाए सकाल 6टा आ मु बाहर अम्मी को लेकिन एम्स तार कि टेस्ट अच्छी दिटा टेस्ट करिया। सारा भी बाहर स्कूल तार आज यूनिफॉर्म अच्छी रेड रे ग्रीन जैकेट। चलतु स्कूल पाला प्रश्न रू आरंभ करिया ब्लॉगटा। क्या केम देखा जाउछ रेड ग्रीन पूरा कौन सब खबर टे कहीदेल कहनी हौ चलो। सकाल सकाल रास्ता पूरा खाली। अमीर मोर बाहरी गलु एम्स पहुँची कथा हो सेठी। गाड़ी पार्किंग हो गला गाड़ी प्रबल गाड़ी आगे पूरा बाटे धमकी ट्रिटमेंट पे केते लोक आसिक केमती रही माने पूरा रोचते पूरा ये बाहर शोचती बाहर खाऊँ रोचती। फाइनाली आमर नंबर फंबर करदेली। एबे अमीर मोर बसीचु ए फ्रंट रे एपटे सब नंबर होची। एठी अमी बसची मु एठी पछरे बसची। एपटे सब मेडिसिन सब मिलुची। अमृत अच्छी चौधरी अच्छी एपटा यहाँ हूँ बीएसकेवाई काउंटर जो बीएसकेवाई थ्रू रे जो ट्रिटमेंट होती सब ये आसिक ये सब 1 2 3 ये जो अच्छे ये टोकन देकी करेंगे सब। तो एमती किसी अच्छे भर कंडीशन किंतु सकाळू टे जल्दी आसिया पड़ो जल्दी टिकेट करी प्रॉपर ट्रिटमेंट चाहूँ। One eternity later. एबे समय है 1:30 उपर सराउंडिंग सब एमती अच्छी। मुझे बाहर टे बाहर को अम्मी अच्छी भितर तो वीडियो वीडियो किसी करहबनी लंबा लंबा लाइन करा पड़ू। तो अम्मी अच्छी मुझे टे बाहर को बाहर टे बुलिक माइंड फ्रेश करी जी केते भितर बसी। चलो देखिए आगे कैंटीन को जी देखिए से कौन अच्छी जोटा खाई जा।
ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଜାଲି ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଭିତରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ସର ନିଜର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଆଗେ ଏଠି ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ସେଠି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ସାଧା ମିଲ୍, ମୁଁ ଆଣି ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଡାଇନିଂ ସ୍ପେସ୍ଟା, ଏଇଠି ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ସବୁ। ଭିତରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗିଲା, ଫେରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘାସ ବଗିଚା ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟେ ଏଠାରେ ବସିଛି। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବି। A few moments later. ଫାଇନାଲି ଏବେ ଏମ୍ସରୁ କାମ ସରିଲା, ଆଉ ବାହାରିବି ଘରକୁ। আমি ଆସୁଛି, ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ସେ ଫୁଟପାଥ୍ ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କରିବେ କ'ଣ?